Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Pope Francis cleared the Indian nuns' cause for beatification on March 23, 2017, and she was declared blessed on the 4th of November 2017. Face of Faceless was released on November 13 in India, depicting the story of Blessed Rani Maria FCC born Mariam Batalil. The film is not about religion, it's about Sister Rani Maria's work as it served individuals in deplorable conditions. It speaks of the truth of exploitation which still exists among marginalized people. Sister Rani Maria lived among the marginalized community in Indore, Madhya Pradesh, where she sought to provide people with sustainable living amenities, employment, and education. The village proudly remembers her as the Indori Ki Rani, meaning the Queen of Indore. She was a woman who rose above the boundaries of religion, realized the universal oneness, and committed her life for the empowerment of women, and did all with a simple smile ever on her face. She was martyred by Samander Singh, but the story did not end there. Her family forgave her murderer even after his heinous crime, and accepted him as their own brother. Their forgiveness imparts a message of radical forgiveness which seeks to embrace our differences. The film was released in the Indian national language of Hindi first and then dubbed in Malayalam. It is currently available dubbed in French and Spanish at the BIM, according to the director. According to one film critic, in a world often dominated by noise and chaos, Sister Rani Maria, A Journey of Unwavering Devotion, shines a light on the untold stories of individuals who have chosen a path of selfless sacrifice and unwavering devotion. We shall continue the Pope's message next Sunday. Prayer for the Synod. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name. With you alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Steve G. Santiago and family, Stu and Nancy Santiago and family, Stephen and Joy Santiago and family, Salome Santiago Lim and Benedicto Lim Jr. and family, Sonny Boy and Luella Santiago and family, Fancy May D. Imbong, Mercy Evangelista and family, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrile, Pure Lina Water Supply Corporation, Phoenix Petroleum Fuels Philippines Incorporated by Dennis A. Oy, Davao Durian Laundry Services Company, Sherdan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Abeles, Huelans Food House, Silvina Datoy and family, Dr. Amelia Dison and family, Gus and Sophie, Mrs. Ampi Casas and family, Sitar family. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity,
this sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Amen. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group: Captain Ireneo and Betty Malano and family, Dr. Jane Behano and family, Dr. Bel Malabad and family, Attorney Danilo Calamba. Thanksgiving intentions ni the Tumalip Salvador family, Friends of Paulines, Emmanuel and Arthur Montalban, Mercedita and Neftali Paulino, Carlos Tan and family, MR Human and Environmental College, Adolfo and Maluato, Lita Montalban and family, Lilia and Bonifacio Mabilin, Lani Diaz and family, Attorney Rigel Behano. Good health, Mercy Evangelista, Nelio and Emilien de la Peña, Lilia and Bonifacio Mabilin, Ronel Mabilin, Captain Ireneo and Betty Malado and family, Maria Lita Montalban, Catalina Bacolod, Attorney Danilo Calamba. Birthday intentions: Concepcion Guseco, Barbara Villanueva, Lydia Mila Flores, Belen Labugin, Delia de la Paz, Telma Resurrection, Father Albert Bernal, SSP. Special intentions: safe voyage of Captain Ireneo and P. Malano, and the officers and crew of MV Lady Rose, safe voyage of Captain Iribert E. Malano, and the officers and crew of MV Huero. Recovery and healing of Emil Season, Regina Cispedis, Julie Sanz, Linda Torrejos, Rudy Torrejos, Mary Ann Cispedis, Gregorio Iked, Jonard Kent, Tumalip, Flora Exala. For the eternal repose of Bernardo, Jermaine Estrada, Claudio, Marutas Julio Menandro Sr., Anastasia Filipa Eduardo, Ernesto Sr., Jessica, Manuel Renerio Sr., Conrada Adelaida, Leoncio Damaso, Christine, Manuel Natividad Lina, John Hazel, Pacifico, Emerita, Innocentes Macario Petra, Maria Paz Ricardo, Teodoro Sergia, Alberto Magdalena Sabas, and all the victims of war and natural calamities, the souls in purgatory, and all deceased benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunang masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagin mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, palingkawasa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanilang maayong panglawas, aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa diha nga kita makasinati sa kasakit, mutawag dayon kita sa Dios. Mohangyo sa pagpakita sa iyang kaayo, ug unta luwason kita. Mauusab ka na ang mga pag-ampo sa Israel, ilabi na sa ilang pagkaulipon sa ubang nasod. Mauusab kini ang samang tawag ning ikaduhang Domingo sa Adviento ni Juan Magubunyag kanatong tanan. Sa pagbasol ug pagbag-o samtang nagpaabot kita sa manluluwas. Karong adlaw usab, mao ang adlaw sa pagsupak sa pagpamaligya sa mga tawo, babayi man o lalaki. Ilabi na gayud ang mga bata nga gitawag karon nga modernong pagpangulipon. Iapil nato na sila sa atong mga pag-ampo.
Ang mumisa karong adlaw mao si Father Neil Badillo, OFM, Order of Friar Minors, Barangay Pampanga, Davao City. Ang choir karong buntaga mao ang Voces Marianas, Paulines Media Choir. Sa ulugon nato ang Banquet of Love. Manindog ang tanan, og daygon og simbahon nato ang Ginoo, pinaagi sa pag-awit sa pasiunang awit. Atong pagasuguran ini nga atong Santos nga Misa, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Welcome sa atong selebrasyon mga kaigsuunan. Niata karon sa ikaduha nga Domingo sa Adbyento. Sa atong pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, atong madunggan ang boses, ang tingog ni San Juan Bautista nga naghagit kanato sa pagbago. Uban sa atong mga pasalamat nga atong gihalad sa Dios karong adlaw, uban sa mga pangaliya nga naa sa atong kasing-kasing, andam pud nato ang atong kaugalingon, mangayo kita sa pasaylo sa Dios kay siya Dios nga mahigugmaon. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutang nga makabalda sa among mahinalampong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdangan sa langit nun mong kaalam, himoa kaming takos pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nagingon ang Diyos. Dasiga ang Jerusalem, ug ingna siya, nga wala na'y gubat. Nga gipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdubling silot, alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam ug dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan.
Himuan ninyo ang usa ka tulid og lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walo, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tao. Kay ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Tungas sa habog nga bukid o sayang ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita. Hala, singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda. Ania na ang imong Dios. Ania na ang Ginoong Dios. Ug maghari na gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Pasibsibon niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pamation ako ang gisangyaw sa Diyos. Sa Ginoo may nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Kamatuuran magtago, ang katarungan ug kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong madan-ag gikan sa langit. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan,
iyang kaluwasan, diha sa iyang pag-aagianan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, o ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan musilaob ug maot-ot, ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa niini. Og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo ang kutob sa inyong mahimo aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug maut-ot, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gitsaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa, mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isaías. Ani ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo, aron andamo niya ang imong agianan.
May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli og biyayang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tawo sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo og panit sa iyang bakos og dulon og dugos ang iyang kalanon. Mingon siya sa katawhan, ang tawo nga muani sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nianatak mga kaigsuunan sa ikaduha ka semana sa Adbyento. Apan naghinay-hinay na pod kabisi gayod ang atong kinabuhi. Wala pa ang Pasko magabot, apan busy na gayud kita nga murag duol na gayud ang Pasko. Ang akong assignment diha man sa usa ka theological school, busy kami pagpangandam sa umaabot nga Christmas parte niining December 12 kay mao pod iniyang panahon sa pagtapos sa first semester. Ang akong mga kauban nga mga student friars or seminarians, pag may panahon sa gabi, manaygon pod mi dito sa among mga kaila, kay kinipod panahon nga daghan ug gaan ba ang atong mga kaigsuunan pagtabang sa atong mga seminarista. Nagplano para sa Christmas party, nagplano sa exchange gift, o hinay-hinay, bisan pa mahadlok kita sa linog, mangadto gayud kita sa mall para makita kung unsa gayud ang mga dekorasyon nga niadto didto. Maka-stress na usahay ang Christmas mga kaigsuunan. Kay daghan tag-iisip, daghan nga preparasyon, daghan nga mga distraction sa atong kinabuhi, naa pa ang stress o pressure na kinahanglan naa gayud kitay dekorasyon sa balay. Ang atong bilen murag daghan nagtawo. Ang popular nga si Maria, si Jose, o ang atong Ginoong Hesukristo nga bata uban sa mga pastol o mga kahayupan, gidagdagan na pud ni, naa na si Santa Claus, naa na ang reindeers, naa na ang frosty snowman, napuno na gayod ang atong bilen. Sama sa pagkapuno sa atong kasing-kasing sa kabisi, so much so na usahay dili na nato makita ang pinaka-focus sa atong Pasko, ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang atong Ebanghelyo mga kaigsuunan, nagpasabot ka nato nga naapay usa ka tawo bag-o ang Pasko nga nag-aghat ka nato kung saan nato pagpangandam sa umaabot na Mesiyas. Kini si San Juan Bautista nga wala baya kini sa atong mga dekorasyon sa Pasko. Naa si Santa Claus, si Frosty Snowman, naa ang mga reindeers, pero wala gayod sa atong dekorasyon. Si San Juan Bautista nga pinaka-importante gayod nga figure sa atong pagpangandam sa Pasko. Kayang iyang mensahe mao gayod nga atong tarungon ang atong kinabuhi, ang lubak-lubak sa atong kinabuhi, ang mga bangag sa atong kinabuhi tungod sa atong mga sala, ato ni siya patagon ug atong punan aron ang atong Dios makasulod gayod og tarong. Apan unsang atong ginahimo sa pagkakaron, ang lubak-lubak ato pa jud gipataas, ang mga bangag ato pagayod gipalawom. Kaya si San Juan Bautista ang boses nga atong dunggon mga kaigsuunan. Dili ang kanta niyo si Marichan kay dili pa Pasko. Dili ang mga distraction sa mga Christmas balls at Christmas lights.
i-focus nato ang pinakasentro sa pagpangandam sa Pasko sa Adbyento, si San Juan Bautista. Ang iyang tingog, kusog kaayo, nga miabot ka nato karon. Atong bag-uhon ang atong kinabuhi, atong patagon ang dalan sa atong kinabuhi, ang mga bangag ato kini tarungon ug pun-an, kay umaabot na ang Mesiyas. Atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa Ginoo nato, ipanangkon sa laran sa Espiritu. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagpadayon sa pag-andam sa atong kasing-kasing, sa pagdawat sa Ginoo, mag-ampo kita sa iyang panabang nga grasya sa pag-ingon. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Dali Ginoong Hesus, luwasa kami. Alang sa tibuok simbahan, nga makaplagan nato ang maayong balita sa kalibutang napuno sa kawalay hustisya, pagkabahin-bahin o bayolente. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Alang sa Santo Papa, mga obispo, mga pari ug espirituhanong mga pangulo, nga sa pagsunod kang Juan magbubunyag, dili sila kapuyon sa pagtawag sa katawhan, alang sa pagbag-o. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Alang sa katawhan, nga ang tanan moangkon nga makaplagan lamang kang Hesus, ang tinuod nga kahulugan, pagpahiuli ug katumanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Alang ni adtong nagkalisod sa pagbugto sa talikala sa sala ug bisyo, nga mosalig lamang sila sa Diosnong kaluoy, samtang kinasing-kasing nga naningkamot sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Mag-ampo kita. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Alang sa mga biktima sa human trafficking, nga sila makalingkawas ni anang pagkaulipon, nilamdagan sa kinabuhi ni Santa Josefina Bakshita, kinsa nahimo usab nga biktima sa samang paagi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Alang sa tanang taong adunay kabilinggan sa panglawas, nga hatagan sila ug dakong pagtagad sa katilingban ug mga institusyon nga mohalad kanila ug mga programa aron mahatagan sila og bili ug aktibong partisipasyon diha sa katilingban. Mag-ampo kita. Dali Ginoong Hesus, ug luwasa kami. Alang sa atong mga igsuon nangamatay, ilabi na ang mga biktima sa gubat, biktima sa mga kalamidad, ug sa mga sakop sa cooperators, benefactors, ug sponsors sa Pauline's Media Mission,
makasulod na sa gingharian sa langit, magampo kita. Gali, Ginoong Yesus, ug luwasa kami. Ginoong Yesus, ikaw ang tuburan sa among paglaom ug kaluwasan. Palingkawas ang among mga kasing-kasing sa tanang daotang tinguha o gatagi kami sa kalipay sa imong presensya. Ikaw nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo ka mga kining akog inyo mga halad, pagadawan ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Makapuy-puyunta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pag-ampog sakripisyo. Og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingagot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang di matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag. O gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig abot niya iya kaming makaplaga na nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayeg. Ubusa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usana sa kalitan. Santos kayo ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ng pagsantos ni mga gasa,
aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwa siyang pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikwa siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos na namo, pinagit sa inyong krus o pagkabanhaw, luwasan kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga magakalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari ug laiko. Hinumdumi sa among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaangbit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya diha kaniya. Giatagan ang kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa misahe ni San Juan Bautista sa pag-ampo, pagbago, atong awiton ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Pasay luwa kami
Mangayo kami kanimo Ginoo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinubangan sa imong kaloy, malikay kami kanunay sa salag malayo sa tanang kasamo, samtang nakapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kanimo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, natangi kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay maanaa kaninyo. Anausab kaninyo. Ipakita tang pag-inigsunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kini mao atong Ginoong manluluwas nga gisangyaw ni San Juan nga magbubunyag, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa kordero. For those who cannot receive Holy Communion, we pray the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Mag-ampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento, tudloy kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Nahalad ng Santos nga Misa, panlakaw kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Towards Full Presence, a pastoral reflection on engagement with social media. Towards Full Presence is a thought-provoking guide that explores the impact social media on our relationship with others. The Vatican's Dicastery for Communication offers a practical strategies for cultivating neighborliness on social media and building community in a fragmented world. Towards Full Presence is available at the Paulines Media Center, Bolton Street, Davao City, Philippines at 1:30 per copy.